Hello guys, good morning. Ayan, nandito tayo sa Caravan Park kung saan nakapark ang aming bus. At tingnan nyo, merong storm. Ayan, kahapon ay kagabi, meron pala, malakas yung storm kagabi. Merong isang namatay na 70 years old na bagsakan ng kahoy. Ayan. So yan, meron na naman guys. Pero hindi sa aming Caravan Park ha, sa ibang lugar. Yan. So ayan, nakita nyo ba yung aming place kung saan kami nakapark. Ayun, tapos andyan yung toilet. Ayan, may toilet. Ayan, toilet nila. So yan guys, madilim ang langit, pero okay na yan kasi alam nyo ba, dito grabe na ang sunog ng mga forest, yung bushfire, grabe na. So need na talaga ng ulan, yung malakas na ulan para yung mga apoy matigil na, mag-stop. Ayan. So yan guys, tingnan nyo naman. Ang dilim at saka ang baba nung nung dark clouds. Ayun pa, yun tako, ayan na, nagdi-drizzling na. Yan. Yan guys, ayan. Kita nyo ba yan? Ayan ang mga park. Ayan mga caravan yan guys. Puro caravan yan nandyan. Caravan and bus. Ayan, caravan and bus. Yan, so yun na, nagdi-wrestling na. Wala kami dalang payong. Walking lang kasi yung dito guys, yung toilet. So pag minsan sabi ni Mr. maglakad tayo, punta tayo sa toilet. Lakad-lakad para exercise. Yan, so ayan na, nagdi-wrestling na. Ramdam ko na, ayan na, lumalakas. Tingnan nyo ito guys, mga ligaw na bulaklak. Mga damo. Yan, ang ganda diba, kita nyo? Mga ligaw na bulaklak, mga damo lang yan. 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 It's drizzling na my love. It started. Yeah. See? Dark clouds guys. Ayan. Walking kami ni Mr. Nagwo-walking kami. Yan ang mga caravan. And my hubby. And my hubby. Yes! Hello, good morning! Ayan. Nag-ano na guys. Ayan yung langit. Yan. So, dadalhin namin kayo sa aming place. Dito tayo mag-iikot-ikot tayo. Yan na, nararamdaman ko na ang lamig. Ang lamig ng hangin at saka yung yung ulan. Ayan na, lumalakas na my love. It's now. Yeah. Yeah. Oh my gosh. Oh my gosh. It's fresh. Naramdaman ko na talagang lamig at saka yung yung lumalakas yung ulan. Wala tayong payong, my love. Yeah. Good weather. Yeah. Oh my gosh. Good morning. Oh my gosh. Ayan na guys. Ayun, tignan nyo naman kasi yan. Very dark clouds. Ayan, nakita nyo ba? Naglalakad kami na sa ulan guys. Yun, tignan nyo. Ayan, kita nyo ba yan? Yan. So, ito yung Caravan Park. Yan guys, sobrang kagabi, grabe yung thunder and lightning. Dude, I'm so scared, my gosh. Smell the rain. Yeah. You smell the rain and the ground soil. Yeah. No? Beautiful. They're digging again, my love. See, look at that. Where is that backhoe? No, not backhoe. It's a loader, end loader. Yeah. Small. Ayan guys, naglalagay sila ng kanilang tent. Yan na kami, red car. Oh my god. Oh yeah. It's red. Oh my god, it's cold. Hello. It's fresh. Dito na kami.